Sambisi TV gatabat pusi l'année ou toendi l'année ou de kibayane mora point unda de pingida de kibayane Burkina Faso lebreba sul kasan sac de chambre de commerce et d'industrie du Burkina sans certaba sous le tawdam secteur yasne ton comme singesi yum tusi le pisiba son lora tout mo sangana yewan wana la cinquième neuf souvent comme sangana et ce sera son para kulimse wuligamati tout ma absent ton ré en Ghana tout le monde son amane kwabra abton tout ma santa piswai la yemri dil yum kangawa aye sombo ni yum kam sunore ipamda venom obsekasi asoba yana berenzi zambelongo. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso Kwaira CCIBF Aramba abakum sa san ya ne tumni sabanton rantome yum tusa ila pisiba la yum tusa ila pisiba msingop tum teka William Tinyo Kolo Kalma, la lafe o yelle, awanti se bam tumda, la baneri la fa, bam ton remen tume, tisek penka, te bale me bouto tori la ton remme. De la fa gil kapehena taba, Saina Mahamadi Sawadro, si a saman de commerce à taul soba, a William Tiyum tusi le pila yoba, en zek nantonta yum tusi le pisi la yem la botonle, mi kamete yum tusi le pisi ba boton la ton remen tum, kwa barzugu, pisu la yemle, la tiyum tusi le pila waya, i kwabarzuk pihini mitkelra Mahamadi Savadro bam la CCIBF ataul soba yumda yi toron kon zamana fa ne Burkina Faso ne mbuide gil fa ton tan et ton lebreba la ton kelen yalla so modo me na yilti zulu so gore ton hunda muni ton antuma tum ni sa fa ton tumala 4 ta kwabo point piswai la ayembre donc yam te poro sekra mana me donc ton tumda han sing yuma anaso waronda wa e ton teram ti kolga wewa wa pa pidi jang me kolga wewa Sama de commerce ram soronda novembre ki wesen wate sena ilen ton level ya capital damba lari a Mahamadi Sawara William Tibam sena ketembe tum poronwa bam na kelen kenga taw ne dikpanga angun nemni sena walerba et kelen kelarba am te sam de commerce yo piso po la hambe oto na ka yala badare wona sak me ka ton yala se pour man continue le me e ton manda sata novembre wa yela la ton tuma tum de me ton ta ton wankata c'est nebni na wari novembre pour no ba me kel continuer donc be on va faire ton be tout maison Deli pek bu toto labri kam peresa ya ne lebe ba fa gil ke person be Burkina Faso ka san nidigi ti bam to mda kelen kenga tawre lab kelen koti ya fa ne bam sanda som man sere homme d'affaires damba yum tusi le pisila yem la botonle la wili gidin ti wen san sakke yum tusi le pisila yiba sanwa rap kang soba nan ton rom pitseme Barka Berenzi Zambelongo na wuligiyanti Burkina Faso kolongana tonre en Tchangtauri tumno la yemre sombo ndeti projet pako hangana yari na tonro yakal bisrika zam sorti do se wakalantel sintikdi muntu wa kura sna yilente tonre ambisi bangri et pamda venam sinke nendenda le ne ami Valiant ni tunganga leko ningam sambonde ti Institut International Ben Gouyon reda tumte pal kaisa yasna songe karimbisa sembe lekol kanga pon wa torum pas bangra sikede ni unto kuno weng wa lekol kanga ade lekol sa ya wuso sem tumde ni unto kuno wa sembe le shopila taba pourra sampa me tumte kaisa la teda ada pawa yemle tebna ga sebas na yileti nemni sasna dik bangra antas bamba wa tom bange teda meng sin talent tum toto la zaba siya saba e yawlan to ndi ke tas kalimbisa la sai ya ne l'école labs mondeti Institut Ben Gouyon te kaisa wa me nasonge ti zam so buto to la tom pampanga aseidu na mange ya projet pakawo wa tor saba notice vont les dans les petits projets pour tout mo so tout mais ni ne mo so la projet autom me compte tout mois zinhatabo ya sur l'heure ya kama kalitema bulbiza kama ramba pas nanti base ya service solaire dans Burkina Faso donc ne ba wuso nan keme vena auto faut donc on da plaque 4 zingina kyange keme ya somane kasuma donc ni la ton man partenariat ne buzo honna pame ta forum ne bati nimbuy de ta pam bang tumna no ya ne songo to hanan to ndane ti den wa wo Burkina biya ti tin talon tum talon ka ne
te kaisa son la siya bam kwabra adia la nerewa labrikantas sinkede ni projet pakawa siya projet sinya de tumo buto to sinkede ni dipanga wenge Afrique windik sulutuwa la san ya ne directeur général la abwinigame tite kaisa aya boom sinam bise karambisa bangre sina yini tibsan wayi bobton tume naf mese lab naftenga erkelen kelga seyidu na mange tibam ya projet pakawo wa tor saba wala mulik to ya milliard anu la handik na finance projet pour les milliards de nous milliards ko milliards nas la tout ce que nous la pousukan ya union européenne finale chambre de commerce show projet au tor saba projet au tourne na ninga ni na pa million ko nous na ilim pam ti tourne donc fa milliards de nous donc tout mon bébé formation d'un bébé ni et voilà dati donc on est ba plaque solaire dans la on est ba na ilim pam ti tourne fa jeng to Tumte kansa ya sinta ton sefo million pisnula ni labrike kesa pour la projet pakawo yinenge ya sinta ton sefo wa milliard anase la projet kansa vigulu go Burkina Faso kane ya chambre de commerce en kesa nu poisson sinta ton sefo wa million kubusnu Barka ami Valiant edna ngoma yum famasku la sumani sunwatanta ti andunitem se wa Burkina Faso ya sala Congo antinga de parba tigri la ninga parba sindike anzabde antinga de snente awayildawa abun sirdi wa ton pame pilsgu kene na ton kidmlenda Rwanda yumda Burkina Faso ministère ninga sangeta nimbuide yele la juta kunga mana tigsiga sna yelen ton kon venam de wer butotole la model sumimbe yikand banentab soka sinkenen limo kinra absonbonti limo levela labrikian en kon nimbuida tabsan watima nif kaseto ni yikand soka model sumbebe zimti para model dawa wal marawa model para bo model tikiba la tonta la usra france te wayida le mi métier a rapa model da parba la compulio sinkenen il pamda venom ne tumda balari absindika ti Burkina Faso premier ministre Christophe Dabiri en lui tumda tawli ya sanata siri la ami Valiant yum fam Burkina Faso kane parba sori ya wusro sempamde namso buto tore zaksa pousse ya namso siya nying pour un si pour un le pas namso taba zini ngab singete parba ko lo yella abwini gameti ya senta nebtusa nula ko besta la sempamde namso buto tore ti bam yilgun gulus singe décembre kiwle sempista la yem 2020 yumna la sente yida fa yilli ya parba ni kompuliwa sina yile ti sinukanga se ministère ninga singeta parba les étapes kunga yelle console tebna ko nugumbang wotone ti parba san wa pamde namso zarsa pousse bobto rombole nugumbang kanga ya pisni zalam pila yibu pihni la yopoi Hélène Marie Laurence Ilboudou winigeme ti san ya ni bamba numéro kanga na sunga meti parba to rombole on winig namso nisba absam pamde zarsa pousunga ebleben le pasame ti numéro kanga bolora ya zalam la ya rejoa tamba sembe Burkina Faso kanwa la yamtem mbole Burkina Faso wen visa nasa poa abwini game ta ya bumsi ya soma la ya nepsin tarbang minimbu totole la sembe numéro kanga tuma zingu tinyam tembolum pama la zikanga ya bukor babsambonde ti juriste rama psychologue ramba police judiciaire neba an leman passé tentum no bataba abkenga tolo wingi ti bammi ti nebni se sempamde nam so buto to les aksa pusa sente yida fangilli ya nebsen paraton gome la sinayile yel kanga seton tenga Burkina Faso erina mete bole te toro wa somba a Christophe Joseph Marie Dabire sin lutore te konsoti numéro wa nansing tuma kelam pera ministère ninga singeta paraba yelle sekede ni numéro kanga kuna tibala anansunga me te toro zabe ni namso ni se fayili paraba la kompuli wa simpam zaksa pousse abuni gameti sa ya ni bamba numéro kanga san kon woto noa aya bumsi ya bole Burkina Faso ni mbui de fayili abikelen kenga toro wini tibam data meti nebe yi sinduga poa tibala la loi la vote ya senkede paraba la kompuli wa ko la tontenga Burkina Faso
Faso kane abuni ga meti ni mbuide fa gilli serdan talla putte ni nimoro kanga labra wa yele ti tu muso mantenga ti gohnere sinda nori tinne ba sampa bole gohnera patin bangan tumye yam nyakal kanga Hélène Marie Laurence Ilboud ministère sem vigilga ada pa manyagare ne songo de sembonde ti partenaire technique et financier ma la abso kosore numéro kanga wa sna yilin ti parni se fa yilli simbe zaksa pour sa wa pam nam so be to mbola ade singa ne tumde sem vigilgi senkende parabaran kasanga sembonde ti wi marsa Burkina Faso kane san yesti pa manare zaba yida na yibe kenga meba tumnore ti Burkina Faso ne bu sosia patakul ranyon ko ndamba tanda Abdul Service tumnore sia tumno ni ensemble meta ko stawa abson bonne faranti société immobilière sinkendende abtan development via fada abiende da son BDCD abladan sa na sadam son bonti anakera sna ileman nif kasetu optique kiba kitiba tabna nataba temani kasetu ne meba tumne sonzwe mbi mebuzugu sonzwe tumansa ya fibri okiu alasma ya marse kiugu alasma yibu esen sawro tumana kasetu libon compte nampama venam le ambange ti mor pour bielam ti ziri han yakan kan ki so le bada sida ton menga yilinga ne ton tun wa yeli ni he mbe kane tal zaksa la ruta wanti journal la poa ti bambo men na yen Abdul Service amen ta jeté ngine président PDG ta jeté ngine quartier bamba la bamba mbe ka o bam patara bien ka 6 mètres yening poturamba ko man yibe me la il nous traite des arnaqueurs kitamti yella men un 100 tonnes qui est kitam tuni des journalistes ma hanta terrain osugo o belem tin nefen na ka ba yete ya menga mana kaseto nye kuron on pima kuron ma ku on pim si meta ko yide si meta piga puta bam son goma sa journal la pour ton hinyata sabtira juko zara taba e bank ka yemri la ton site ton nan kinga site menta tabe na cha menga man kaseto o belem ti fo hanye bumbu ne ne nan be kegan to ron ka yemri ya yinga kite ton zakar karana waka wa wulige opinion publique la wulige ne mbui de fata bang ko wandi kadi ning ndogon tonna ka ton jodi ma runa ton tuba men tep chen impôt na yilenti banque titre foncier ma nuga ya saba la boane titre foncier ma na yilenti preuve zindi parce que bam na ngoma journal la pour bam wulige mti ton kata titre foncier la titre foncier wa mbewa ya na yilenti ba banque titre ton tum ni ya titre foncier la ton ka tomne sebiyo ni bam bilide décharge ya procédure mengalari la titre foncier mais ton en keng yibe on impôt on na tili ranwa o William Teze ma bam piso pour les akin après la ton on derrière l'état titre foncier ko sans la pigno parce que les rend par l'eau la enjeu c'est depuis que you peut ben ni wa ton on n'a pas na yisa la auto il lam te bam bang ti ton ya ne burkini ngawa ton ka tin de que mo ran kisse wote ben yuri na mo sa dai yar yo ber kem damba ber kam damba il la bangé ti fo han twin yi kan ti pam prix international wa kabo ne fa ta pam fa han zin ti ba ya zakan biga ba ya sakan bigin pam aton ya suno ne fo ton on tili ka o peti ya charien wane peti ya gané wane bim ti Burkina be wane aton ne ngan tili ko ton suno no bala ton yi Burkina ti pam prix obe la bangi ti ya tuma ntumbe la nye ti ya soma ti ton obe kan tum ton pali pli on konton lo bala ton ya Burkina bemba o pali pli on konton patam no ton yi o konton bala ton tum la yinga ntagadam ti ni finne ka ba ngete nyam me henta ka wanya na mi hande kengi saba na nyanda me Yane Abdul Service kaseta kun la na postaba la da comptable seka bureau tikiba sumbe billi walike en l'état symptôme ta sanar le metti poste ya la de comptable seka bureau snankili na windows son kodo amina